Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menemui Anda dalam program Bincang Inspiratif Sahur bersama Tokoh bersama Profesor Dr. Abdul Al-Fattah Al-Awaisi. Beliau adalah seorang profesor hubungan internasional dan juga anggota Royal Historical Society Inggris serta pendiri bidang penelitian studi Islam Yerusalem Baitul Al-Maqdis. Telah hadir bersama kita di studio Rasil saat ini di Jalan Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, dan juga nanti ada Kang Yusuf yang akan menerjemahkan program ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Profesor ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin Profesor ingin menyapa pendengar Radio Silaturahim dan selama di Jakarta bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Awalan ana sa'idun أن أكون معكم في هذه اللحظات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يجعل حديثنا ممن ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مجلس علم تحفنا الملائكة ويذكرنا الله في الملأ الأعلى. Ya, sebelumnya beliau ingin menyapa dan menyambut para ikhwan, pendengar, Rasil dimanapun Anda berada. Yang pertama, beliau menyampaikan perasaan senang, bahagia karena beliau bisa bertemu di kesempatan yang berbahagia ini bersama para ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim, dan tentunya ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu majlis ilmu, di mana malaikat akan menaungi para pendengarnya, menaungi para yang hadir mendengarkan ilmu-ilmu tersebut, dan mudah-mudahan ini tentunya menjadi salah satu cara wasilah untuk kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam pembebas Baitul Maqdis insyaallah. خاصة أن هذا الوقت هو وقت السحور كما فهمت أن هذا وقت السحور والسحر التي ينزل بها الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يسأل هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيب له فهذه ساعات رحمة من الله تبارك وتعالى لنا ولكم إن شاء الله. Nah, sebagaimana perbincangan kita tentang bincang inspiratif sahur bersama tokoh, maka beliau menyampaikan keutamaan waktu sahur tadi. Waktu sahur adalah waktu yang mulia, di mana Allah SWT turun ke langit dunia dan menyampaikan bertanya, wahai hamba-hambaku, siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan pada waktu subuh, waktu sahur tersebut. Kalau biasanya sudah berapa kali Profesor ke Indonesia? Kemaratan ta'ti ila Indonesia. في السنة والنصف الماضية أتيت 6 مرات في السنة والنصف الماضية منذ إبريل الشهر الرابع في عام 2024 إلى هذه المرة 6 مرات والحمد لله رب العالمين. Ya, jadi beliau sejak 2,5 tahun yang lalu, sejak bulan April 2 tahun yang lalu, itu beliau sudah datang mengisi Saladin Camp, dan kali ini adalah kedatangan yang ke-6 untuk mengisi Saladin Camp. فأنا أزور إندونيسيا باستمرار. Dan beliau sudah berencana akan berkunjung ke Indonesia secara terus-menerus, kontinu. ولكني أزورها من أجل بيت المقدس ومن أجل المسجد الأقصى وليس إجازة أو هوليدي. وأندونيسيا بالنسبة لي هي بيتي لا أشعر أني غريب عندما آتي إلى أندونيسيا.
Dan bagi beliau Indonesia adalah rumah beliau dan beliau tidak pernah merasa asing ketika datang ke Indonesia. ففي سنة ونصف من يأتي 6 مرات دليل أنه يحب هذا البلد ويحب أهل هذا البلد. Dengan datangnya beliau sebanyak 6 kali itu menunjukkan bahwa beliau suka dengan tempat ini dan beliau senang dengan masyarakat di sini. Apa yang membuat Profesor suka dengan Indonesia? Ada sebab hatta tuhib sya'ab Indonesia. أولا من ناحية علمية عندي نظرية في الجيوبوليتكس اسمها نظرية دوائر البركة. فبالنسبة لي أندونيسيا مركز القوة الحقيقية في جنوب شرق آسيا، وبالتالي أندونيسيا لها دور كبير في التحرير القادم للمسجد الأقصى المبارك. Sebab pertama, karena beliau seorang peneliti, beliau meneliti nih bahwa dalam teori keberkahan yang beliau pelajari, itu beliau mendapatkan bahwa Indonesia adalah salah satunya tempat yang paling strategis untuk persiapan pembebasan Masjid Al-Aqsa. فأندونيسيا بناء على هذه النظرية هي أكثر دولة مسلمة في واقعنا الحالي مهيئة أن تقود الإعداد المعرفي للتحرير القادم للمسجد الأقصى المبارك. Yang kedua, beliau mempelajari tentang Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dan ini tentu sebuah kekuatan besar dalam rangka untuk mempersiapkan pembebasan Baitul Maqdis dan Indonesia menjadi leadernya. Bangsa Indonesia, masyarakatnya, Muslimnya menjadi leader dalam pembebasan Baitul Maqdis tadi. إذن هذا من ناحية علمية معرفية. Nah, dan itu dari sisi keilmuan yang beliau pelajari tentang Baitul Maqdis tadi. ثانيا أندونيسيا استعمرت من على العديد من المستعمرين الهولنديين والبرتغاليين وغيرهم مدة 350 عاما، وقاوم أهلنا في أندونيسيا حتى طردوا هؤلاء الغاصبين، فهي تجربة مميزة يمكن لأهلنا في فلسطين أن يتعلموا منها ويستفيدوا منها. Ketiga, dari sisi historis, beliau sangat kagum dengan sejarah bangsa Indonesia yang telah dijajah selama 350 tahun, 3,5 abad lamanya dengan perjuangan yang begitu keras dan akhirnya dapat mengusir penjajah, dan itu tentunya menjadi pelajaran berharga bagi kami bangsa Palestina. Mudah-mudahan bisa meniru bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dari Palestina insyaAllah. ثالثا ثقافتكم جميلة، عندكم دريان، طعامكم طيب، وهذا مهم جدا. أحب طعام الأندونيسي والثقافة الأندونيسية وهذا التنوع الذي تعيشه أندونيسيا. Berikutnya, beliau suka dengan kebiasaan bangsa Indonesia. Beliau tadi sebutkan ada durian, beliau suka durian. Dan juga beliau sangat suka dengan apa yang jadi kebiasaan di bangsa Indonesia dan beliau sudah lakukan itu. Beliau sangat betah dan senang dengan kebiasaan. من يأكل دurian فهو أندونيسي. Sambil mengatakan siapa yang makan durian maka dia orang Indonesia. وبالتالي لا أشعر عن نفسي أني غريب وأنا في هذا البلد الطيب لهذه الأسباب ولأسباب أخرى كذلك. Itu dengan sebab tadi beliau mengatakan saya tidak merasa asing ketika datang ke Indonesia karena beliau sudah terbiasa. Di Palestina nggak ada durian ya? Di Palestina لا يوجد durian. مع الأسف لا يوجد. أنا ما عرفت الدريان إلا هنا يعني. Dan beliau katakan tidak kenal durian kecuali di Indonesia. Dan di Palestina sayangnya juga tidak ada. وأنواع الدريان أسألك أنا الآن أسأل هل أكلت الدريان مع القهوة؟ شربت الدريان مع القهوة؟ Nanya ke Kang Agus. Kang Agus suka minum kopi dengan campur durian nggak? Iya. عملت. طيب ممتاز. هل أكلت باربيكيو دريان؟ Apakah Kang Agus juga makan keju durian, barbecue? أنا أكلت باربيكيو دريان وشربت القهوة مع الدريان وأكلتها مع ستيكي رايس أيضا كلها جربتها. Berkaitan dengan durian sudah mencoba beliau tadi kopi dengan durian, kemudian steak rice dan sebagainya. Beliau sudah dicoba. Artinya beliau sudah terbiasa dengan kebiasaan. Belum nyobain ketan durian belum. لكن لم تجرب يعني كتان هذا اسمه كتان مثل الرز لكن أشد قليلا من دوريان رز وكتان من دوريان. هذا الرز الستيكي هذا الرز هو مع الدريان يؤكل فأكلته. نعم نعم. Kolak durian sudah. kolak durian مثل يعني مشروبات ثم تشرب. نعم. آيس كريم دوريان. Masya Allah. Mantap saya.
كيك دوريان، Yes, yes, yes. شوكليت دوريان. Jadi Profesor sudah jadi orang Indonesia. Alhamdulillah, asbahta Indonesia. نعم. وبعدين أنا أحب أن ألبس الأندونيسي الباتيك. Oh, batik. Ya, ya. باتيك. Nah, لأن هذا جزء من الثقافة، وأنا أحترم الثقافة الأندونيسية وأقدرها كثيرا. Oleh karena itu beliau selalu datang ke Indonesia itu selalu menggunakan batik, dan itu tandanya beliau cinta dan juga sudah terbiasa dan suka dengan kebiasaan bangsa Indonesia tadi, batik. baik, saya ingin bertanya lebih fokus lagi, Kang Yusuf. Kita tahu bahwa beliau sangat concern di bidang ilmu ya. Mengapa ilmu menjadi langkah pertama dan paling utama dalam persiapan pembebasan Baitul Maqdis menurut Profesor? كما نعرف أنكم يعني مركز جيدا في إعداد المعرفي لتحرير بيت المقدس. لماذا يعني إعداد المعرفي أصبح أساس الأول لهذا؟ جزاك الله خير على هذا السؤال. هذا سؤال مهم جدا، والأمة المسلمة مع الأسف الشديد لا تعرف هذه القضية. Nah, beliau mengatakan bahwa i'dad ma'rifi, persiapan keilmuan sangat penting, dan sayangnya banyak orang-orang di Indonesia khususnya ataupun masyarakat muslim tidak paham, tidak mengetahui tentang pentingnya urgensi pada i'dad ma'rifi tadi, persiapan ilmu. البداية كانت عندما ذهبت إلى بريطانيا من أجل الدكتوراه والدراسات العليا. Dan beliau memulai ini ketika beliau sedang belajar doktoral di Inggris, في جامعة إكستر. di kampus Exeter, Inggris. ففي أول لقاء مع طلبة الماجستير كل طالب يعرف بنفسه، هذا يقول أنا من ويلز، هذا يقول أنا من اسكتلندا، هذا يقول أنا من كذا. فأنا قلت لو قلت أنا من فلسطين لا يوجد دولة على الخارطة اسمها فلسطين، لن يعرفوا. فقلت أقول I am from Jerusalem، أنا من القدس. Dan ketika beliau belajar di strata magister doktoral di kampus Exeter, Inggris tadi, teman-teman beliau itu banyak dari Skotlandia, dari Inggris dan sebagainya. Dan beliau ditanya, beliau dari mana? Nah, beliau nggak mungkin bilang dari Palestina, yang saat ini kan kondisi terjajah, orang-orang tidak tahu tentang Palestina. Maka beliau mengatakan beliau dari Al-Quds, dari kota Al-Quds, Yerusalem. فجميع الطلاب الذين كانوا قالوا أنت يهودي. Nah, ketika beliau mengatakan dari Al-Quds Yerusalem, orang-orang mengatakan, berarti kamu orang Yahudi, kata teman-teman beliau. هذه بالنسبة لي كانت تشالنج، كانت تحدي كبير جدا. Nah, oleh karena itu, dengan pertanyaan tadi, dengan tuduhan tadi, itu bagi beliau adalah ini ada challenge, tantangan bagi beliau. عدت إلى البيت، طرقت الباب، عادة نقول السلام عليكم، فلم أقل لزوجتي السلام عليكم. Nah, biasanya kalau beliau pulang pasti kan mengetuk dan mengucapkan salam pada istrinya. Saat itu, ketika beliau mendapat tuduhan tadi, beliau perasaan guncang, pulang sampai tidak salam. Kepikiran ya. فقلت لها أنا اكتشفت اليوم شيئا جديدا. Nah, beliau ceritakan bahwa hari ini saya mendapatkan penelitian yang baru. قلت نحن لسنا مسلمين، نحن يهود. Jadi beliau katakan setelah dapat gelar tadi, ternyata kita bukan Muslim, kita adalah orang Yahud. Karena tadi mengatakan dari Al-Quds tadi. اقتربت مني وشمت رائحة فمي. قالت أنا أعرف أنك لا تشرب الخمر، فهل أنت مجنون؟ Nah, beliau mengatakan, beliau tahu persis tentang istrinya, mengatakan beliau persis tahu tentang suaminya tidak pernah minum khamar. Nggak mungkin kamu orang Yahudi, kamu Muslim gitu. وقالت مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Asyhadu an la ilaha, mengucapkan syahadat seperti itu. فهذا وجدت على أن كلمة جيروسلم تعني في العقلية الغربية أن هذه ملك لليهود وليس ملكا للمسلمين. Artinya dengan istilah Yerusalem tadi, Al-Quds, orang di dunia mengatakan itu adalah tempat orang Yahudi, bukan milik orang Islam. Itulah sebuah ironi yang beliau rasakan. فهذا التحدي جعلني أبحث في كتب المصادر الإسلامية، في ثقافة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبحث لأجد ما هو التسمية
التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المنطقة. Itu dengan masalah tadi, dengan apa yang beliau rasakan, beliau termotivasi ini untuk meneliti tentang apa nama yang beliau Rasulullah SAW menamakan untuk tempat tadi, yaitu Darussalam yang kita sebut saat ini. Apa nama yang disebutkan oleh Rasul? Beliau sedang pelajari itu saat itu. هذا الكلام كان في عام 1983 إلى الآن وأنا لا زلت مستمرا أكثر من 40 سنة وأنا أبحث في هذه القضية. Dan itu beliau mulai sejak tahun 1983 dan sampai sekarang masih terus, selama 40 tahun ini masih terus beliau teruskan pelajari terus tentang penelitian ini. ما الذي توصلت إليه؟ Apa yang menyebabkan beliau sampai sejauh ini? أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع خطة استراتيجية لتحرير المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى كان محتلا سواء من الروم أو من الفرس في ذلك الوقت. Inilah pentingnya yang beliau pelajari tentang rencana strategis yang dibangun oleh Rasulullah dalam membebaskan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis setelah pembebasan sebagaimana di masa Romawi dan juga salib waktu pada saat itu, perang salib. وهذه الخطة وجدتها تقوم على 3 أركان أو على 3 أعمدة: الإعداد المعرفي، الإعداد السياسي، والإعداد العسكري. Tentunya 3 urutan tahapan dalam pembebasan Baitul Maqdis sudah 3. Yang pertama, i'dad ma'rifi, persiapan keilmuan dulu, literasinya dulu. Yang kedua, i'dad siasi, persiapan politik strategisnya. Yang ketiga baru askari, persiapan militer, tentara. لكن الأطول فيها هو الإعداد المعرفي. Artinya dari 3 tahapan itu yang paling panjang tahapan adalah persiapan keilmuan. الإعداد المعرفي أخذ كل فترة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 في مكة و10 سنوات في المدينة. Nah, tahapan persiapan keilmuan itu dalam fase Rasulullah itu persiapan yang paling panjang. Terbukti 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu persiapan keilmuan. Berlanjutkan di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun ada tahapan beliau i'dad ma'rifi, persiapan keilmuan untuk para sahabat. حتى عندما بدأ الإعداد السياسي والإعداد العسكري في السنة السادسة للهجرة استمر الإعداد المعرفي أيضا كذلك. Dan itu terus berlanjut sampai akhirnya tahun 6 Hijriah, barulah beliau memulai tahapan yang kedua, yaitu rencana strategi atau politik tadi. يعني خلاصة لو رسمنا مثلث، الإعداد المعرفي هي القاعدة، وهذا الضلع الإعداد السياسي، وهذا الضلع هو الإعداد المعرفي. Kalau beliau gambarkan seperti gambar segitiga, yang bagian bawahnya itu adalah i'dad siasi yang sangat panjang dan lebar. Kemudian tiang yang berdiri seperti ini itu namanya persiapan strategi politiknya. Dan puncaknya bagian atas baru askari, militernya. Seperti itu. Tapi kan sekarang warga Palestina sudah banyak yang syahid. Apakah proses keilmuan itu masih panjang atau sudah bergeser kepada tahap militer, tahap politik? Kama na'rif annana fi Gaza hunaka genocide fi sanatain. Hal bihadhihi hal يعني تغيروا هذا الإعداد المعرفي إلى مباشر إعداد عسكري. الإعداد المعرفي دور الأمة في الخارج. الإعداد المعرفي هو دور الأمة في الخارج. أما أهلنا في فلسطين فدورهم أن يبقوا الجهاد والعمل العسكري حتى تفيق الأمة وتأتي لتساهم في عملية التحرير. Beliau menjelaskan, jadi perbedaannya, i'dad ma'rifi adalah kewajiban, peran bagi umat Islam yang berada di luar Gaza, yang mereka mempersiapkan keilmuan. Adapun mereka di Gaza yang mereka berada jalur terdepan, tugas mereka adalah jihad langsung di depan musuh. Dan itu perlu dibantu oleh orang-orang terdekat, dalam hal ini tetangga-tetangga kaum muslimin. يعني بكلمة مبسطة تحرير المسجد الأقصى ليست مهمة الفلسطينيين لوحدهم، هي مهمة الأمة المسلمة. Jadi prinsipnya adalah pembebasan Baitul Maqdis, Al-Aqsa itu bukan urusan atau kewajiban orang Palestina sendiri, tapi adalah urusan umat Islam seluruh dunia. فدور أهل فلسطين هي الرباط والجهاد، ويبقوا جذوة الجهاد متقدة حتى تفيق الأمة وتقوم بدورها بالإعداد المعرفي
ثم الإعداد السياسي ثم الإعداد العسكري. فهذا ينطبق دور أهلنا الأمة المسلمة في الخارج ودور أهلنا في الداخل. Oleh karena itu, peran pada kaum muslim yang ada di Palestina, di Gaza khususnya, adalah mereka yang selalu membangkitkan semangat untuk selalu berjuang, berjihad untuk itu, sehingga orang kaum muslim yang di luar sana, yang di luar Gaza itu selalu termotivasi dan memastikan bahwa semangat itu terus ada karena dipacu dan dijaga semangatnya oleh orang di Gaza yang mereka selalu ribat, berjaga-jaga di hadapan musuh dan bahkan berada di garda terdepan, semacam itu. Baik. Kalau kita menengok ke belakang sejarah tahun 1948 ketika Inggris pertama kali memberikan tanah Palestina kepada Israel. Ini kan sudah berlangsung sangat lama hingga saat ini di tahun 2025. Tadi Profesor sedikit menyinggung tentang Indonesia yang dijajah selama 350 tahun oleh penjajah. Dan di situ Indonesia bisa berhasil mengusir penjajah itu dikarenakan persatuan. Yang menjadi pertanyaan kami ya sebagai warga Indonesia adalah kenapa hingga saat ini Palestina masih belum bisa bersatu, padahal jelas-jelas genosida di depan mata, Zionis Yahudi ada di depan mata mereka. Kama arafna anna ba'da i'ata yani al-Inggris Injilizi ila Israel yani ardu Filistin fi sana 48 48 وحتى الآن حتى الآن في هذه السنة يعني بدأ يعني زمان يعني احتلال وكما قلت آنفا إندونيسيا مر يعني احتلال بزمان قديم وهذا طبعا بالاتحاد يعني وحدة الأمة وما رأيك عن هذه الوحدة في فلسطين لتحرير فلسطين؟ أنا قلت أن التحرير لن يتم على يد أهل فلسطين لوحدهم. قاعدة أن أهل فلسطين هم الذين سيحررون المسجد الأقصى لوحدهم هذه نظرية خاطئة. Prinsip pertama yang beliau sampaikan bahwa urusan pembebasan Baitul Maqdis Palestina itu bukan urusan bangsa Palestina semata, yang itu tidak akan mungkin terbebaskan dengan kemampuan mereka sendiri. Ini adalah urusan umat seluruh dunia. السؤال هل الأمة جاهزة لأن تحرر المسجد الأقصى أو لا؟ ليس أهل فلسطين أن يحرروا المسجد الأقصى أم لا؟ هل الأمة معدة معرفيا لتقوم بعملية التحرير أو لا؟ Pertanyaannya, apakah umat Islam sudah siap untuk membebaskan Baitul Maqdis tadi? Nah, seperti itu. يعني من الذي حرر المسجد الأقصى أولا؟ عمر بن الخطاب فلسطيني؟ أبو بكر فلسطيني؟ نور الدين زنكي فلسطيني؟ عماد الدين زنكي فلسطيني؟ قطز صلاح الدين. ولهذا أهل فلسطين دورهم أن يبقوا الجهاد متقد وهم تحت الاحتلال. لكن المشكلة في الأمة. هل المسجد الأقصى خاص بالفلسطينيين؟ لا، المسجد الأقصى خاص بكل المسلمين، هو قبلة المسلمين الأولى، وبالتالي هذا دور الأمة أن تتحد من أجل أن تحرر المسجد الأقصى المبارك. Beliau menjelaskan tadi penting sekali nih bahwa kita bisa melihat apakah dalam pembebasan Baitul Maqdis yang pertama pada masa Umar bin Khattab, apakah beliau orang Palestina? Yang kedua pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan keluarga-keluarganya beliau, apakah itu orang Palestina? Dan seterusnya, mereka semua bukan orang Palestina. Jadi kewajiban di sini adalah peran yang strategis bagi bangsa Palestina khususnya adalah mereka selalu menjaga semangat perjuangan itu. Mereka menjadi garda terdepan untuk ribat, berjaga-jaga dan menjaga Masjid Al-Aqsa itu. Oleh karena itu, ini adalah sebuah masalah yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam, bukan hanya Palestina saja. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa inilah pentingnya umat Islam seluruhnya untuk bersiap-siap untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis, bukan hanya urusan Palestina saja. Kemudian mengapa memahami sejarah dan keilmuan tentang Baitul Maqdis ini dianggap lebih penting daripada sekedar orasi ataupun memberikan donasi? لماذا إعداد معرفة أهم شيء من جمع التبرعات والمظاهرة في الطرقات؟ ما رأيك عن هذا؟ الإعداد المعرفي جزء من خطة استراتيجية. يعني نحن أمام خياران.
الخيار الأول بعده إنساني، والبعد الثاني بعد استراتيجي. جمع التبرعات والمظاهرات مفيدة، لكن جانبها إنساني. إنما المسجد الأقصى بحاجة إلى تخطيط استراتيجي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, beliau menjelaskan, i'dad ma'arifi ini tentunya adalah sebuah strategi panjang, strategi yang Rasulullah SAW siapkan. Dan ini posisi sangat penting dari segi baik kemanusiaan dan juga keilmuan. Akan tetapi kalau kita mengatakan donasi, mengumumkan donasi, dan juga aksi di jalanan, itu bukan berarti tidak penting, itu juga penting, tapi itu lebih daripada sisi kemanusiaannya. Akan tapi kalau sisi i'dad ma'rifi mencakup semua hal yang itu menjadi asas atau dasar daripada pondasi kekuatan pembebasan Al-Aqsa tadi. عندنا تجربتين. Dan beliau punya dua percobaan, dua penelitian. التجربة الأولى بدأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama itu pada zaman Rasulullah SAW. كم سنة أخذته؟ في مكة 13 سنة، في المدينة 10 سنوات، وبعد وفاته 5 سنوات جاء عمر وفتح بيت المقدس والمسجد الأقصى. يعني 23 و5 28 سنة خلال التخطيط الاستراتيجي استطاع رسول الله والصحابة أن يحرروا المسجد الأقصى المبارك. Percobaan pertama, beliau membuktikan pada masa Rasulullah SAW dalam sirah dikatakan Rasul itu mempersiapkan umatnya, yaitu i'dad ma'rifi dari zaman di dakwah di Mekah, di Mekah itu selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun, ditambah lagi pada masa Umar bin Khattab sahabat itu 5 tahun. Jadi totalnya 28 tahun ini Rasul mempersiapkan umatnya, para sahabatnya untuk i'dad ma'rifi tadi, memperkuat literasi mereka, memperkuat akidah mereka tentang pembebasan Baitul Maqdis itu. التجربة الثانية فترة الحروب الصليبية. فترة الحروب الصليبية استمرت 88 سنة ثم تم تحرير المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن العلماء ثم عماد الدين ثم نور الدين ثم صلاح الدين، جيل بعد جيل، وكانت البداية مع الإعداد المعرفي قبل الإعداد السياسي والعسكري. بعد 88 سنة تم تحرير المسجد الأقصى المبارك. Percobaan yang kedua, kita bisa buktikan dalam sejarah, yaitu pada masa penjajahan kaum salib terhadap Baitul Maqdis tadi, itu selama persiapannya selama 88 tahun. Dan tentunya persiapannya dimulai dengan para ulama, kemudian dilanjutkan para tokoh yang selanjutnya itu ada Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan pada akhirnya setelah melewat sebanyak 88 tahun, pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat membebaskan Baitul Maqdis sebanyak perjalanan 88 tahun tadi. نحن الآن عندنا 108 سنوات ولم يتحرر المسجد الأقصى منذ الاحتلال الإنجليزي، وهذا أطول احتلال. Nah, yang ketiga sekarang, Al-Aqsa sekarang sudah lebih dari 108 tahun sejak perjanjian Balfour. Nah, itu 108 tahun adalah penjajahan paling panjang untuk Baitul Maqdis. Dan kondisinya belum merdeka, belum terbebaskan. Apa masalahnya? Ini yang beliau akan bahas. زمن الرسول 28 سنة، زمن حروب الصليبية 88 سنة، كلاهما نجحوا لأنه بدأوا بالإعداد المعرفي. نحن لنا 108 سنوات ولا زال الجينيسايد في غزة والأمة المسلمة نائمة. لماذا؟ لأنه لا يوجد إعداد معرفي، لا يوجد لدينا خطة استراتيجية للتحرير. Oleh karena itu, dari dua percobaan tadi dan dilihat kondisi saat ini, itu membuktikan bahwa memang penjajahan terpanjang terhadap Baitul Maqdis di zaman ini saat ini. 108 tahun dan Al-Aqsa belum terbebaskan, Baitul Maqdis masih terjajah. Ini apa masalahnya? Tentu beliau telah meneliti selama puluhan tahun. Masalah utama adalah i'dad ma'rifinya yang kurang. Literasi umat kita sangat lemah, sehingga ini terbukti bahwa Gaza masih terjajah, masih menjadi korban genosid selama 2 tahun, dan Al-Aqsa Palestina juga belum terbebaskan karena masalah i'dad ma'rifi belum menjadi pokok pembahasan umat ini. Bagaimana kemudian peran Indonesia dalam persiapan ilmu menuju pembebasan Baitul Maqdis? Apakah sudah cukup ataukah kami sebagai bangsa Indonesia harus lebih banyak lagi belajar untuk membebaskan Al-Aqsa? ما رأيك عن إندونيسيا؟ كيف حال شعب إندونيسيا أو مسلم إندونيسيا في إعداد المعرفة؟ هل يعتبر يكفي أو ما زال يحتاج كثير إلى إعداد؟ نحن في البداية
Beliau mengatakan Indonesia masih permulaan, masih memulai. نحن في البداية، نحن في الخطوات الأولى، ولا زال هنالك خطوات كبيرة جدا لابد أن نعملها. Dan Indonesia masih di langkah awal, masih permulaan, dan masih banyak langkah-langkah berikutnya. لأن الأمر ليس عاطفة، ليس إيموشن، لابد أن يكون تخطيطا استراتيجيا يؤدي إلى عمل. Nah, karena gerakan ini, persiapan ini bukan gerakan emosional sesaat, tetapi betul-betul rencana strategis yang jangka panjang untuk mempersiapkan pembebasan tadi. Jadi belum masuk kepada ideologi kita untuk membebaskan Al-Aqsa. Dan lam yadkhul fi nadhariyah yani Indonesia fi tahrir Baitul Maqdis. نعم، أنا كما قلت على أن هنالك دول ستلعب في الجانب السياسي مسلمة، وهنالك دول في الجانب العسكري. يعني مثلا حسب نظرية دوائر البركة، نظرية الجديدة للجيوبوليتكس، مركز القوة الحقيقية في المنطقة العربية هي مصر. Ya, jadi beliau melihat ada beberapa peran yang ini bisa diambil di beberapa negara. Dan kita sesuai apa yang beliau pelajari dalam teori keberkahan itu, bahwa negara-negara yang kita sebut tadi ada Mesir, itu adalah termasuk negara yang paling kuat untuk persiapan militer. Dan juga ada negara-negara Arab lain yang juga mengambil posisi strategis itu sebagai peran politiknya. ومركز القوة الحقيقية في غرب آسيا أو في الشرق الأوسط هي تركيا. Dan juga beliau menyebutkan lagi negara yang paling kuat untuk persenjataan dan kekuatan militernya adalah negara Turki. ومركز القوة الحقيقية في جنوب شرق آسيا هي إندونيسيا. Kemudian dia menyebutkan negara yang paling kuat di Asia Tenggara untuk cocok untuk persiapan ini adalah negara Indonesia. وبالتالي إندونيسيا ستلعب الدور الحقيقي في الإعداد المعرفي للتحرير القادم للمسجد الأقصى المبارك في ضوء هذه النظرية. Oleh karena itu, berdasarkan teori tadi, beliau dapat memastikan bahwa Indonesia adalah negara yang paling tepat, negara yang paling pas untuk mempersiapkan pembebasan Baitul Maqdis di Asia Tenggara ini. Baik, selama periode Rasulullah dan para sahabat, apa yang kemudian bisa Profesor sampaikan tentang periode tersebut untuk Indonesia agar Indonesia siap membebaskan Baitul Maqdis? كما نرى في الثقافة في أهل المدينة في زمن الرسول والصحابة، ما رأيك في إندونيسيا؟ هل ممكن نطبق بهذه الثقافة كما في المدينة؟ جزاك الله خيرا. نعم يمكن، الإجابة باختصار يمكن، لكن سأفصل بها. Jawaban singkatnya mungkin, dan beliau akan rinci nanti. وأندونيسيا أكثر شيء مؤهلة لأن تطبق ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. Dan beliau mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling mungkin dan paling mendekati, paling signifikan untuk bisa menerapkan apa yang sudah diterapkan pada kebiasaan zaman Rasul di periode Madinah. سهلة جدا. Dan itu mudah sekali. أمورها سهلة ولن تأخذ جهدا ولا وقتا كثيرا في هذا الأمر. Itu mudah dan tidak mengambil waktu banyak dan sangat mudah diterapkan. الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن الإعداد المعرفي عندما انتقل إلى المدينة المنورة، طب يعني لا يوجد فصل في السيرة النبوية يقول ماذا، لا يوجد عندنا فصل يقول ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة، لا يوجد. لكن من خلال دراستي في 40 سنة الماضية للسيرة النبوية استطعت أن أستخلص من السيرة النبوية هذه ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. Dari segi sejarah yang beliau pelajari, sebenarnya tidak disebutkan thaqafah tadi, kebiasaan Rasulullah pada masa periode Madinah tadi, dari Mekah berhijrah ke Madinah. Tetapi beliau ngambil poin ringkasan-ringkasan penting yang itu menjadi bagian terpenting untuk beliau jadikan teori ini sebagai kebiasaan atau thaqafah yang diterapkan oleh Rasul para sahabat di pada periode Madinah untuk menuju pembahasan Baitul Maqdis tadi. هذه الثقافة تقوم على 4 أعمدة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. Kebiasaan itu terdiri 4 pilar utama yang akan dibahas. العمود الأول استعمال المصطلحات الإسلامية. Nah, yang pertama adalah menggunakan istilah-istilah Islami. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن يستعمل المصطلحات المحتلين أو المصطلحات القومية أو المصطلحات المحلية.
Nah, beliau tidak menggunakan istilah-istilah yang bahasa dalam penjajahan, bahasa-bahasa yang hanya lingkup kecil saja, tapi tentunya beliau akan kembali kepada istilah Islaminya itu. ما هي هذه المصطلحات الإسلامية؟ عندنا مصطلح نبوي وعندنا مصطلح قرآني. Nah, dua kunci utamanya istilah Islam itu ada dua. Yang pertama kembali pada istilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Qur'ani, dan juga istilah yang disebutkan Rasul dalam hadisnya atau istilah Nabawi. المصطلح النبوي بيت المقدس. Istilah Nabawinya adalah Baitul Maqdis. لأنه لم يرد هذا الاسم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tidak ada nama itu sebelum Rasulullah SAW kecuali pada zaman Rasul tadi, Baitul Maqdis. وبالتالي هذا مصطلح نبوي ينتمي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan itu menjadi bahasa Islami yang nempel pada Rasulullah SAW, yaitu Baitul Maqdis tadi. ثم عندنا مصطلح قرآني وهو الأرض المقدسة. Nah, istilah Quran yang Allah sebutkan Al-Quran itu Ardul Muqaddasah. في سورة المائدة التي نزلت في المدينة المنورة. Surah Al-Maidah yang beliau sebutkan di situ. إذن عندنا مصطلح نبوي وعندنا مصطلح قرآني جاء الأرض المقدسة وبيت المقدس. Nah, jadi dua istilah Nabawi dan Qur'ani itu saling berdampingan. Itu istilah Nabawinya adalah Baitul Maqdis, istilah Qur'aninya adalah Ardul Muqaddasah. هل هذه المصطلحات النبوية والقرآنية تضم فقط مدينة القدس أم أنها إقليم جغرافي كبير؟ Nah, dari dua istilah tadi, apakah ini hanya geografis selokal itu saja atau mencakup wilayah yang lebih luas ini? Nah, مدينة القدس جزء صغير جدا ضمن إقليم بيت المقدس والأرض المقدسة. Kalau kita sebut Al-Quds itu hanya kota kecil, sedangkan Baitul Maqdis kawasan yang lebih luas lagi. وحدود بيت المقدس ليست حدود إدارية وليست حدود سياسية بل هي حدود دينية مقدسة. Nah, batas-batas Baitul Maqdis itu bukan semata-mata batas-batas geografis yang ditentukan oleh manusia, tapi ini adalah batas-batas Baitul Maqdis itu ditentukan oleh dalil-dalil Al-Quran Sunnah yang itu terbukti tercatat dalam Al-Quran Hadis. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن بيت المقدس حدوده مقدسة كحدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. Batas Baitul Maqdis itu bisa lihat bagaimana Rasul dan para sahabatnya juga melihat Allah yang menentukan langsung batasnya, Makkah wal Madinah. Begitupun Baitul Maqdis Ardul Muqaddasah itu batas-batasnya telah ditentukan oleh Rasul dalam. وإخواننا في أقصى working group ترجموا كتابا كبيرا مهما عن حدود بيت المقدس ونشروه قبل أسابيع عن هذه الحدود حدود بيت المقدس. Aqsa Working Group belum lama ini telah menerjemahkan sebuah buku yang tebal dan sangat besar tentang pemetaan kembali Baitul Maqdis yang itu menjelaskan tentang batas-batas Baitul Maqdis sesuai Al-Quran, istilah Al-Quran dan As-Sunnah. وأتمنى أن تعرضوا الغلاف حتى من يريد أن يقرأه يتواصل مع أقصى working group من أجل قراءته باللغة الأندونيسية. Dan diharapkan nanti kalau bisa operator bisa menayangkan cover judul buku itu, pemetaan Baitul Maqdis, untuk para pendengar yang ingin membaca atau membeli buku itu bisa berhubungan dengan Aqsa Working Group. إذن الأمر الأول الذي يمكن تطبيقه في أندونيسيا أن نقول المصطلحات الإسلامية، لا نقول إلا بيت المقدس ولا نقول إلا الأرض المقدسة، وهذا سهل جدا. Nah, itulah kunci yang pertama disampaikan, yang itu kebiasaan sangat mudah diterapkan di Indonesia, yaitu menggunakan kembali istilah Islami, yaitu secara Al-Quran yaitu Ardul Muqaddasah, dan secara Nabawi yaitu Baitul Maqdis, dan sangat mudah diterapkan di Indonesia. وبذلك نحيي سنة ميتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dengan itu kita sama dengan menghidupkan sunnah Nabi yang sudah lama mati. إذن هذا العمود الأول يمكن تطبيقه ولا يمكن تطبيقه؟ يمكن تطبيقه في أندونيسيا، سهل جدا. Ini kebiasaan ini bisa kita hidupkan atau tidak itu tergantung kita, dan itu sangat mudah. أما العمود الثاني وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يعطي الأمل ويبشر بأن بيت المقدس سيفتح. Nah, yang kedua, pilar utamanya adalah memberikan kabar gembira, sebuah optimisme pada umat bahwa Baitul Maqdis akan terbebaskan. أضرب مثال واحد يعني حتى المستمعين ينتبهوا إليه. Beliau akan menyebutkan sebuah contoh ringan supaya para pendengar ini bisa memperhatikan dengan baik.
شداد بن أوس رضي الله عنه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مريضا، فقال يا رسول الله ضاقت بي الأرض، يعني أنا تعبان تعبان وأريد حلا يا رسول الله، ضاقت بي الأرض يا رسول الله. Nah, ada seorang sahabat Shaddad bin Aus yang kondisinya sakit, beliau mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah capek, lelah, seakan-akan dunia sebegitu sempit gitu. ما هو العلاج الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Jawaban Rasul sebagai obat bagi sahabat tadi, قال له الشام سيفتح. beliau memberikan obat, kabar gembira bahwa bumi Syam akan terbebas, akan dibebaskan. يعني أن لو ما كان شداد أنا جاي يا رسول الله أقول لك ضاقت بي الأرض وأنا إيش علاقتي بالشام؟ Nah, bisa bayangkan bagaimana pertanyaan yang tadi beliau seorang sahabat mengadu kondisi sakit, tapi jawaban beliau adalah memberikan kabar gembira bahwa negeri Syam akan terbebaskan. الشام ستفتح وبعدها وبيت المقدس سيفتح. Dan setelah itu Baitul Maqdis juga akan terbebaskan. فقط لا، قال وتكون أنت وولدك أئمة في بيت المقدس إن شاء الله تعالى. Bukan hanya itu saja, dan beliau mendukung lagi, memberikan kabar gembira, antum, anak cucu antum, keluarga antum akan menjadi salah satu pemimpin untuk pembebasan Baitul Maqdis tadi. حدث هذا أم لم يحدث؟ Apakah ini sudah terjadi atau belum? حدث. Ini sudah terjadi tentu. وأصبح هو وأبناؤه أئمة في بيت المقدس. Dan telah terjadi, beliau dan anak-anak keturunannya menjadi para pemimpin di Baitul Maqdis saat itu. وشداد بن أوس مدفون مجاور للمسجد الأقصى في مقبرة الرحمة المجاورة للمسجد الأقصى، وعندما كنت أدرس في المسجد الأقصى كنت أزور قبر الصحابي الجليل. Bisa melihat makam beliau, Shaddad ibn Aus yang tadi diceritakan Rasul, makamnya itu berada persis di pelataran Masjid Al-Aqsa. Ya, ketika beliau kecil di sana, beliau pernah melihat dan berkunjung takziah di makam Shaddad ibn Aus tadi, sahabat Rasul. إذن العمود الثاني أن رسول الله كان يبشر ويعطي الأمل. كيف في أندونيسيا نبشر أمتنا المسلمة على أن دولة إسرائيل إلى زوال إن شاء الله تبارك وتعالى. Maka dengan itu beliau memberikan motivasi pada kita bangsa Indonesia bahwa yakinlah bahwa negara Zionis Israel itu pasti akan hancur pada masanya, dan itu ada sebuah keyakinan yang nyata. لماذا؟ لأن هذا وعد الله موجود في صدر سورة الإسراء وفي خاتمة سورة الإسراء. Mengapa bisa beliau mengatakan demikian? Karena itu adalah sebuah janji Allah dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra yang kita bisa baca bagaimana Allah akan hancurkan kaum Zionis. كأستاذ للعلاقات الدولية وصلت إلى نتيجة على أن دولة إسرائيل هذا الكيان السرطاني إلى زوال إن شاء الله تبارك وتعالى. Sesuai bidang yang beliau tekuni sebagai guru profesor di bidang hubungan internasional, beliau bisa melihat bagaimana kanker yang sudah menjalar ke seluruh negara yang disebut dengan negara Zionis Israel itu sudah akan masanya akan hancur dan akan musnah. إذن دورنا في أندونيسيا أن نبشر هذه الدولة حتى أنها قوية وحتى أن أمريكا وراءها، لكن معنا الله تبارك وتعالى، فهذه الدولة إلى زوال والمسجد الأقصى سيتحرر إن شاء الله في الجيل هذا الذي نعيشه في هذه الأيام. Oleh karena itu motivasi dan kabar gembira bagi kita bangsa Indonesia, yakinlah bahwa negara Israel yang tadi akan dihancurkan, dan sekuat apapun dukungan mereka dari Amerika dan negara Eropa, itu semua tidak ada apa-apanya karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang membela kita. Lalu bagaimana pandangan Profesor tentang pendapat dari Syekh Ahmad Yasin yang mengatakan bahwa umur dari Zionis ini sampai tahun 2027? Ma ra'yuka an qaul Syekh Ahmad Yasin anna zawal Israel fi sanah ba'da sanatain min hadhihi sanah yani. اجتهاد طيب من رحمة الله عليه الشهيد الشيخ أحمد ياسين. Dan tentunya ini adalah sebuah ijtihad, sebuah pendapat yang seorang ulama yang tentu insya Allah mendapatkan pahala dari apa yang sudah beliau. لا يوجد عندي أدنى شك. Dan bahkan beliau tidak ada keraguan sedikit pun tentang pendapat ini. بل هو عين اليقين. Dan bahkan itu ainul yakin, sebuah keyakinan أن دولة إسرائيل ستزول. bahwa negara Zionis juga pasti akan hancur. لكن لا أستطيع أن أحدد سنة. Tapi beliau tidak berani menyebutkan tahunnya. يعتمد على الأمة. Dan itu beliau mengatakan tergantung kepada umat Islam itu sendiri. جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام يسأله متى قيام الساعة.
Sebagaimana ada seorang sahabat datang ke Rasul bertanya, Rasulullah, kapan kiamat? Dan beliau seperti itu. قال ماذا أعددت لقيام الساعة؟ Nah, pertanyaan beliau kepada sahabat yang bertanya, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat tadi? نفس الأمر ينطبق على تحرير المسجد الأقصى. Kembali kepada istilah masalah Palestina juga, apa yang sudah kita persiapkan? المسجد الأقصى سيتحرر. Al-Aqsa juga pasti akan terbebaskan. ممكن يتحرر غدا إذا قامت الأمة بدورها. Besok Al-Aqsa akan terbebaskan jika umat sudah mengambil peran-perannya itu masing-masing. الله تبارك وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. Nah, di Al-Quran menyebutkan bahwasannya umat itu akan mempersiapkan itu semua untuk pembahasan Baitul Maqdis tadi. إذن لابد أن نبشر الأمة في أندونيسيا هنا أن هذا الكيان السرطاني إلى زوال. Dan ini sebuah keyakinan bahwa penyakit kanker yang ada di tubuh negara Zionis itu sudah betul-betul dekat untuk kehancuran. العمود الثالث وسأختصر هنا، العمود الثالث في ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الترمذي في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ سورة بني إسرائيل سورة الإسراء كل ليلة قبل أن ينام. Nah, yang ketiga, pilar utama yang ketiga yang beliau sebutkan untuk menuju pembahasan Baitul Maqdis adalah Rasulullah itu membiasakan membaca surah Al-Isra di setiap malamnya. لماذا يقرأها؟ لأنها بها خارطة الطريق لتحرير المسجد الأقصى المبارك. Kenapa Al-Isra yang dibaca setiap malam? Karena di surah Al-Isra itu terdapat banyak pelajaran strategi untuk menuju pembahasan Baitul Maqdis. وتتكلم عن صفات الجيل الذي سيحرر المسجد الأقصى. Lagi membahas tentang sifat-sifat karakter pada pembebas Baitul Maqdis tadi. هل هذا صعب على المسلمين في أندونيسيا أن يقرأوا سورة الإسراء كل ليلة قبل أن يناموا؟ Apakah ini menjadi sunnah yang sulit diamalkan oleh bangsa Indonesia, Muslim Indonesia, membaca surah Al-Isra sebelum tidur? هذا عندما نقرأه سواء فرادى أو جماعات سيشكل ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا. Dan ketika kita membaca surah Al-Isra setiap malam, baik sendiri maupun berjamaah, itu akan menumbuhkan kebiasaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh para Rasulullah dan para sahabatnya di periode Madinah tadi. لكن إن كان الجواب نحن نريد أن نحرر المسجد الأقصى ولا نقرأ سورة الإسراء كل ليلة. Dan sebaliknya, kalau kita ingin membebaskan Baitul Maqdis tapi tidak pernah baca Al-Isra setiap malam, bagaimana itu? أما العمود الرابع وأختصر به، العمود الرابع في ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة وهو أن بيت المقدس أصبح مادة حوارية للصحابة. Nah, yang keempat pilar utamanya adalah kita menjadikan obrolan, pembicaraan harian kita adalah tentang Baitul Maqdis. يعني الكل يتكلم عن بيت المقدس في المدينة المنورة. Terbukti pada zaman Rasul dan para sahabat, mereka selalu berbicara harian itu tentang Baitul Maqdis. ولهذا أشكركم أنكم في هذا الراديو الطيب عملتم هذه الحلقة عن بيت المقدس، فهي جزء من هذا العمود الرابع وهي نشر ثقافة بيت المقدس. Senang dan apresiasi pada Radio Surat Rahim yang sudah menjadikan salah satu perbincangan di rasi ini adalah tentang Baitul Maqdis. ويمكن أن تساهموا أنتم من ناحية إعلامية في أن تصبح مادة بيت المقدس والمسجد الأقصى مادة حوارية. Itu bisa dilakukan oleh kita, tim daripada Rasil, untuk membantu perjuangan literasi ini kepada seluruh para pendengar untuk menjadikan pembahasan Baitul Maqdis ini pembahasan harian. Dan alhamdulillah itu sudah sudah kami lakukan, Prof, semenjak tahun 2010 atau 2011 ya. Ada siaran programnya itu BBM, Bedah Berita Mina. Ini adalah siaran kami yang membahas tentang Palestina. Sudah hampir 10 tahun lebih kami membahas tentang Palestina bersama kantor Berita Islam Mina. وهذا قد عمل إذاعة راسل من سنة 2010. يعني هناك برنامج اسمه بحث الخبر عن فلسطين. وهذا بدأ حتى الآن ويبحث عن الخبر عن فلسطين وبيت المقدس. نريدكم أن تتكرموا وتسموه بحث الخبر عن بيت المقدس. Beliau menyarankan coba buat program lagi obrolan bedah berita Baitul Maqdis. حتى العمود الأول وهو مصطلح بيت المقدس أو الأرض المقدسة، يعني إما بيت المقدس
أو الأرض المقدسة، فتكونوا في هذه الراديو طبقتم عمودين من أعمدة ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. Harapannya dengan program tadi itu kita bisa menjadikan targetnya dalam perbincangan di Rasil ini, menjadikan masyarakat itu, para pendengar, menjadikan istilah Nabawi Baitul Maqdis atau Qur'ani Ardul Muqaddasah itu menjadi istilah yang digunakan oleh kaum muslimin. Yang kedua juga ini menjadikan pembicaraan para pendengar Rasil dimanapun tentang Baitul Maqdis selalu disampaikan, diobrolkan di setiap kesempatan mereka. Jadi dua pilar utama itu bisa diambil perannya oleh Rasil dengan program tadi. Jadi nanti Profesor kalau ke Indonesia harus siaran untuk mengenalkan tentang Baitul Maqdis dan pembebasannya. Ya, harus insyaallah. Dan mungkin kullama ta'ti ila Indonesia labud an tulqi muhadarah an Baitul Maqdis. أنا في خدمتكم حاضر. إن شاء الله. في خدمتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. Beliau siap insyaallah. فقط أختم بأمثلة عملية في إندونيسيا سهلة. أنا أحاول أن أسهل الأمر وأطرح قضايا سهلة ممكن أهلنا في إندونيسيا أن يفعلوها. Nah, beliau akan memberikan sebuah permisalan yang ringan untuk bisa dijalankan untuk kita bangsa Indonesia. يعني مثلا بعد شهر رمضان يأتي عيد الفطر. نبارك لبعضنا البعض ونقول العام القادم نقيم صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المحرر إن شاء الله تعالى. وكلمة المحرر هنا مهمة جدا. Kalimat ringan sederhana yang bisa kita terapkan. Di Ramadan kan orang sangat bersemangat beribadah. Setelah itu ada Idul Fitri. Idul Fitri biasanya kita kullu am wa antum bi khair, berdoa kembali kepada hati yang fitri. Coba kita tambah doa, mudah-mudahan tahun depan kita akan sholat di Masjid Al-Aqsa dalam kondisi terbebas. وعندما يأتي عيد الأضحى نفس الشيء كذلك. Itu pun ketika datang Idul Adha kita mengucapkan doa yang sama. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. في ذكرى الإسراء والمعراج نقول نحتفل العام القادم بذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المحرر. Begitupun ketika acara peringatan Isra Mi'raj, kita berdoa jadikan itu doa harapan untuk seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Isra Mi'raj tahun depan kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. في ذكرى تحرير بيت المقدس على يد الفاروق عمر بن الخطاب في الرابع من جمادى الآخرة كل عام نقول لبعضنا العام القادم نحيي هذه الذكرى في المسجد الأقصى المحرر. Kemudian satu lagi ada peringatan tahunan yaitu pembebasan Baitul Maqdis yang pertama oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan peringatan ini bisa dilakukan dan setiap tahun peringati dan kita doa mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan peringatan pembebasan Baitul Maqdis pertama di Baitul Maqdis insyaallah. Bagaimana puasa Ramadan di Palestina khususnya di wilayah Gaza? Karena kita tahu bahwa Gaza sendiri kan sudah banyak bangunan yang hancur, makanan juga susah di sana. Bagaimana saudara-saudara kita di sana bisa berbuka dan sahur? يعني ماذا تقول يعني عن رمضان في غزة وفلسطين عموما يعني لأن هناك لا يوجد طعام شراب ولا هذا وهؤلاء في رمضان يعني. مع الأسف الشديد رمضان في السنتين الماضيتين كان صعبا على أهلنا في قطاع غزة. Dan ini sebuah sesuatu hal yang sangat kita sayangkan. Selama 2 tahun 2 Ramadan ini mereka saudara kita di Gaza berpuasa Ramadan dengan kondisi sangat sulit. وربما هاتين السنتين كانت من أصعب السنوات على أهلنا في قطاع غزة. Dan boleh jadi 2 tahun Ramadan terakhir ini adalah puasa Ramadan yang paling sulit bagi mereka di Gaza. وهذا الجنوسايد الذي لم يحدث سابقا لأنه نراه كل دقيقة يحدث أمامنا على وسائل الإعلام. Dan yang lebih menyakitkan lagi 2 tahun genosida ini kita saksikan langsung di mata kita. Itu penderitaan mereka kita saksikan depan mata kita langsung. المساجد قد هدمت. Ya, masjid-masjid sudah dihancurkan. المصليات قد هدمت. Tempat-tempat sholat juga telah dihancurkan. الأئمة قد قتلوا. Dan para imam masjid juga telah dibunuh. أو أنهم اعتقلوا. Atau bahkan mereka juga diculik, ditangkap. ومع هذا فأهلنا في قطاع غزة في رمضان الماضي والذي قبله كانوا يقومون الليل وكانوا يصومون على الماء ويفطرون على الماء يتسحرون على الماء ويفطرون على الماء مع الأسف الشديد. Dan
kita bisa melihat bagaimana 2 Ramadan terakhir ini di Gaza sangat sulit karena mereka berpuasa, bersahur dengan air putih, berbuka juga dengan air putih karena tidak mendapatkan makanan. ونفس الأمر موجود أيضا في الضفة الغربية في بقية بيت المقدس في جنين وفي نابلس وفي طول كرم وفي شويك وفي غيرها من المدن في الضفة الغربية. Begitupun itu terjadi di sebagian kota di tepi barat seperti Nablus, Jenin, Tulkarim dan sebagian kota-kota di tepi barat yang kondisinya juga sama, mereka masih terjajah, mereka kesulitan dengan berbagai kondisi yang ada sehingga di Ramadan itu 2 tahun terakhir juga mereka hasil sama. ولهذا أتمنى على أهلنا في أندونيسيا ألا ينشروا صور الموائد الطعام عندما يفطروا في شهر رمضان المبارك لأن هذا عندما يرونه أهلكم في قطاع غزة يؤلمهم جدا. Oleh karena itu harapan beliau ketika Ramadan diharapkan kita masyarakat Indonesia kaum muslimin jangan nge-share foto makanan saat berbuka atau sahur. Tentu ketika yang dilihat oleh saudara kita di Gaza sangat menyakitkan karena mereka berpuasa tanpa berbuka dan sahur, menyaksikan makanan yang kita posting itu sangat menyakitkan tentunya. هؤلاء لا يجدون الطعام وأهلنا في البلاد الإسلامية ينشرون ما طاب لهم من الأكل فاحتراما لمشاعر أهلنا في غزة أسأل أهلنا في أندونيسيا وفي من يسمعنا من بلاد ألا ينشروا صور الطعام على وسائل التواصل الاجتماعي. Oleh karena itu, ya harapan beliau bukan hanya pada bangsa Indonesia, juga seluruh kaum muslim di dunia ini, ketika sedang berpuasa, janganlah kita posting makanan yang kita punya untuk berbuka atau sahur. Kita sebagai rasa empati kita tahan postingan itu karena itu akan menyakitkan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, mereka berpuasa tanpa makanan. Dan kita sudah berada di penghujung acara, Kang Yusuf. Sebagai pertanyaan terakhir, nanti juga di akhir acara mungkin Profesor bisa memberikan kesimpulan serta doa begitu. Apa yang membuat rakyat Gaza begitu kuat dan teguh atas ujian, cobaan dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Mungkin fil akhir يعني هذا للخلاصة وكذلك الدعاء يعني والسؤال يعني ما السبب يسبب يعني أهل غزة يصبرون ويصمدون في هذه الأحوال. القرآن الكريم. Nah, sebabnya adalah Al-Quran. قبل طوفان الأقصى كان طوفان القرآن. Sebelum terjadi Tufanul Aqsa, itu ada Tufanul Quran. ومعظم المجاهدين هم من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. Dan sebagian besar para pejuang mukawamah itu adalah mereka yang hafal Al-Quran. حتى أهلنا في قطاع غزة عندما يهدم بيوتهم ويخرجوا من تحت الأنقاض يقولوا العبارة التي سمعتها من أكثر من شخص يقول الحمد لله فداء للأقصى. Dan itu bisa dibuktikan ketika mereka telah kena bom ya, sedang kena serangan, ketika mereka keluar dari timbunan, dari puing-puing itu, mereka bangkit dan mengucapkan Alhamdulillah. Mereka telah bangkit, telah masih selamat, dan ini sebagai tebusan untuk Masjid Al-Aqsa. Ahlu Gaza yu'iduna السيرة الصحابة الكرام في الثبات بسبب القرآن الكريم الذي يثبتهم. Dan itu mengulang apa yang terjadi pada zaman Rasul, para sahabat dulu, yang mana mereka kokoh, teguh, sabar dengan penderitaan saat perang itu dengan Al-Quran. Begitupun orang-orang di Gaza, saudara kita itu, mereka bertahan dalam kondisi perang yang sangat sulit, itu karena Al-Quran. وبالتالي ما حدث في غزة مدرسة للأمة المسلمة أن تتعلم منه. Dan tentunya kondisi Gaza ini adalah sebagai madrasah, sekolah untuk kita pelajari bagi umat Islam di dunia ini. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan mendengarkan kesimpulan serta doa dari Profesor. Mungkin kalimat al-akhirah wa ad-du'a. كلمة الأخيرة قبل الدعاء: يا أهلنا في أندونيسيا، أنتم في مركز متقدم لتقودوا الإعداد المعرفي في العالم الإسلامي. Ya, sebagai kesimpulan yang pertama bahwa kalian masyarakat Indonesia, bersyukurlah kalian adalah menjadi bagian terdepan untuk persiapan pembahasan Baitul Maqdis. أندونيسيا من ناحية علمية جيوبوليتيكية
أكثر دولة مسلمة في زماننا الحالي مؤهلة لأن تقود الإعداد المعرفي وثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. Itu karena Indonesia bangsanya adalah dominasinya Muslim, dan itu adalah kemampuan dan kemungkinan sangat kuat untuk menjadi basis persiapan pembahasan Baitul Maqdis. أحيوا هذه الثقافة، ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيوها في أندونيسيا، وهي قواعد 4 بسيطة وسهلة بإمكانكم على المستوى الفردي والجماعي أن تقوموا به. Oleh karena itu pesan beliau, hidupkan 4 pilar utama tadi dalam kebiasaan Rasul dan para sahabat dalam menuju pembahasan Baitul Maqdis. 4 pilar baik secara mandiri, personal maupun secara berjamaah tadi. أسأل الله تبارك وتعالى، أسأل الله رب العرش العظيم، اللهم نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك في قطاع غزة وفي بيت المقدس، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وداوي جرحهم وأنزل السكينة في قلوبهم وقلوب أهل قطاع غزة وأهل بيت المقدس، وأعنا على نصرتهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العرش العظيم. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله. يا رب صل وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi perbincangan kita pada hari ini dalam program Bincang Inspiratif Sahur bersama tokoh, bersama Profesor Abdul Fattah Al-Ewaisi, bahwa pembebasan Baitul Maqdis bukan hanya tentang aksi, tetapi tentang kesadaran, ilmu, dan kejernihan pemikiran. Beliau menyampaikan bahwa ilmu adalah cahaya yang membebaskan dan langkah awal menuju kemenangan. Semoga semangat ini menggerakkan generasi muda Indonesia untuk terus belajar, berkontribusi, dan menyiapkan diri menjadi bagian dari sejarah besar umat. Terima kasih telah menyimak siaran kami dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.